नमस्कार दर्शक बंधु। चितालागी अमावास्या बा एही श्रावण अमावास्या ओडिशा रे पालित एक गणपर्व अटे। यह श्रावण मासर अमावास्या तिथि रे पालित होइताए। एही दिन श्रीमंदिर रे जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रांक चितालागी होइताए। जगन्नाथंक 3 दिनिया पूजा और धूप शेष हेबा परे दैतापति माने 3 ठाकुरंक ललाटरे चितालागी करांती। आम ओडिशा कृषिभित्तिक राज्य होइथिबारु कृषक माने बिलरे काम कला बेले गेंडा द्वारा तांक गोड़ न कटि जिबा पई एही दिन गेंडा आदि जलचर प्राणीक उद्देश्य रे चितऊ बा गईठा पिठा आदि अर्पण करा जाई थाए। आजर एही वीडियो रे एमिति 12टी उपाय विषय रे जानिबा, जहाकू करिबा द्वारा आपणकर समस्त समस्यार शेष होइबो एवं गाई को एही दिन एही गोटिए जिनिस खुआइबा द्वारा आपण अनेक लाभवान हेबे। तेणु एही वीडियोटी को शेष जाए देखंतु। तेबे चालंतु जानिबा। प्रथम रे एही अमावास्या दिन भोकिला प्राणी मानंकु खाइबा को देबा अनेक शुभ होइताए। अमावास्या दिन सकाळे उठी स्नान सारिबा परे अटार छोट छोट गुला तैयारी करी पाखरे थिबा पोखरी बा नई को जाई माछ मानंकु खाइबा को दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर अनेक दुख दूर होइजिबो। एही दिन सूर्य नारायणंकु अर्घ्य देबा अत्यंत उत्तम होइताए। एहा करिबा द्वारा गरीबी दूर होई जाइथाए। तृतीय रे जदि आपण एही दिन शिव मंदिर को जाई शिवलिंग उपरे जल एवं बेलपत्र चढ़ांती एवं सेठारे बसी भक्ति मनरे ओम नमः शिवाय जप करंती, एहा करिबा द्वारा आपणकर काल सर्प जोग कटि जाइथाए। चतुर्थ रे एही दिन कला पिंपुड़ी मानंकु अटा सहित चीनी मिसाई छोट छोट गुला करी खाइबा को दियंतु। एहा करिबा द्वारा आपणकर पाप धोई होई जाइथाए। एही दिन दान करिबा अत्यंत शुभ माना जाए। एही दिन दान करिबा द्वारा विष्णु भगवान प्रसन्न होइथांती एवं एही दिन जेउ माने धोबा एवं धोबणी मानंकु खाइबा को देई थांती सेमानंकर सबु मनस्कामना पूर्ण होइथाए। एही अमावास्या दिन निकटरे थिबा मंदिरर ऐशन्य कोणरे गाईर घियरे दीप जालंतु एवं सेथिरे तुला सलिता बदलरे लाल रंगर सलिता व्यवहार करंतु एवं एहा द्वारा माँ लक्ष्मी प्रसन्न होइथांती। एही अमावास्या दिन बेरोजगार व्यक्ति गोटिए सफा लेंबू को सकाळे उठी निकटरे थिबा मंदिर रे रखी दियंतु एवं रातिरे एहाको आनी 4 भागरे काटी दियंतु एवं एक चौरा पाखकु जाई चौरार 4 दिगरे एहाको फोपाड़ी दियंतु। एही उपाय द्वारा बेरोजगार व्यक्ति मानंकु लाभ मिलिबार संभावना रहिताए। एही दिन शिव भगवान एवं विष्णु भगवानंकु एका संगरे पूजा करिबा अत्यंत शुभ होइताए। विधि विधान अनुसारे हर एवं हरिंकु पूजा करिबा द्वारा
ବିଶେଷ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ 5ଟି ଲାଲ ଫୁଲ ଏବଂ 5ଟି ଜଳୁଥିବା ଦୀପକୁ ନଦୀରେ ଭସାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରବଳ ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଦଳୁ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହି ଦିନ 108 ଥର ତୁଳସୀର ପତ୍ରକୁ ଶ୍ରୀହରି ଶ୍ରୀହରି ବା ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଜପ କରି ମନ୍ଦିରର ଚାରିକଡ଼ରେ 108 ଥର ପରିକ୍ରମା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହି ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ରାତିରେ ଯଦି କଳା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ତେଲ ଲଗା ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ସେହି କୁକୁରମାନେ ସେହି ରୁଟିକୁ ଖାଇ ନିଅନ୍ତି, ତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଶତ୍ରୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସରଳ ଏବଂ ନରମ ହୋଇଯିବେ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଏହି ଦିନ ଗାଈକୁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ ଅନେକ ଲାଭ ମିଳିଥାଏ। ଏହି ଦିନ ଯଦି ଗାଈକୁ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ତ ତୁରନ୍ତ ଜୀବନର ସବୁ ସମସ୍ୟାର ଦୂର ହୋଇଯିବ ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବିଶେଷ କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗାଈକୁ ଗୋମାତା ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦେବାଦେବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ଗାଈର 5ଟି ଦ୍ରବ୍ୟ, ଯାହାକି ଗୋବର, ଗୋମୂତ୍ର, ଦହି, କ୍ଷୀର ଏବଂ ଘିଅ, ଏହି 5ଟି ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଗୋମାତାଙ୍କ ଶରୀରରେ 33 କୋଟି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ଗାଈଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମଳ, ଶାନ୍ତ, ପବିତ୍ର ଏବଂ ନିଷ୍ପାପ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥାଏ। ଯଜୁର୍ବେଦରେ ଗାଈକୁ ଆମର ପାଳନ ପୋଷଣ କରୁଥିବା କାମଧେନୁ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗାଈର ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରେ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟର ଅନେକ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ମାନାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଗୋମାତାଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରୁ ଦାରିଦ୍ର୍ୟତା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ପିତୃଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଅନ୍ୟ ଉପାୟଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ରୁଟି ଏବଂ କିଛି ଘାସ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ପିତୃଦୋଷରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ପିତୃ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି କାହାର ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ରର ସ୍ଥାନ ସଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଏବଂ ଭାତ ଖାଇବାକୁ ଦେବା ଉଚିତ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ବଢ଼ିବା ସହିତ ଏକାଗ୍ରତା ସେମାନଙ୍କର ବଢ଼ିଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ।